the division between Momugao MLA Sankalp Amonkar and a group of councillors in the Momugao constituency has widened after Amonkar and the councillors met separately with the MPA to discuss the coal issue. Speaking to reporters, Amonkar criticized the councillors that they had personal agenda and wanted to make to their ex-bosses happy. Reacting to MLA statement, council called press conference and cleared their stand about MLA allegation. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलांसून आनी आयज तेच कावन्सिलर कोणूच येवना जेन्ना आमी चेअरमॅनाक मेळपाक गेले तेन्ना खूब वायट दिसलें. बट तेन्ना सुद्दां हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका केन्ना कोणाची तेंची गरज ना, येता जाल्यार येवनी आसले. एक मनान खंय तरी आशा आसलेली, एक होप आसलेलो की ते येतले म्हणून, बट ते येवना. म्हाका कळ्ळें हे कावन्सिलर जे म्हाजे वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले. आय वॉज सरप्रायज सारको जेन्ना म्हाका चेअरमॅना कडसून कळ्ळें की कावन्सिलर ऑलरेडी मेळोन गेले म्हणून. हांवें मेळोन गेले तांकां आयज आफिल्लेलें हांवें ते कशें तुमकां मेळोन गेले काय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो येयलेले म्हणपाक लागलो 8 कितें कावन्सिलर. हांवें म्हणलें 8 कशें येतले काय, कोण कोण येयलेले. तेन्ना मागीर म्हाका फोटो दाखयलो, खंयचे तरी फोटो हे कावन्सिलर आसलेले म्हणून आपल्या बरोबर. तेजे भितर तेजे पयलें मुरगांवचे एक 2 जाण कावन्सिलर आसले, एक दाबोलीचो कावन्सिलर भितर आसलेलो, जे मुरगांवचे काय लागना अशे खूब जाण आसलेले भितर. सो हे जेन्ना पळयलें हांवूय सरप्रायज जालो. सो हांवें ताका विचारलें चेअरमॅनाक कितें डिस्कशन जालें काय म्हणून, तेंच्यांनी कितें डिमांड केलो. चेअरमॅन म्हणलो कांय डिमांड करूं ना, कांयच सांगू ना, येयले खंय आपल्या कडेन च्या पिले खंय फोटो मारलो आनी गेले खंय. हांव सारको सरप्रायज. अरे जो इशू तुमी तुमच्या कावन्सिलान काडलेलो आसा, तुमच्या कावन्सिलान तुमी रेज केलेलो आसा कितें बाबा कोल पोल्युशन जाता, म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें काय म्हाज्या वांगडा येवपाक नाका तुमकां म्हणून तर तुमी सेपरेट केले. एटलिस्ट बाबा ते तुमचो डिमांड घाला, इन रायटींग कितें तरी दिया, येवन एटलिस्ट बाबा कितें उलयला ते लोकांक तरी सांगा, लोकांक कळोनी, मिडियाक एड्रेस करा. तेंच्यांनी कांयच केलेलें ना. कित्याक म्हाका कांयच खबर, म्हाका आयज केल्या उपरांत कळ्ळें ते ऑलरेडी येवन गेले म्हणून. आतां हांव इतले दीस जाणा बाबा ते म्हाका रावला म्हणून वांगडा वयपाक. हेंच्या मनान खंय तरी खोट आसा, हेंच्या मनान कितें तरी प्रॉब्लम आसा, कित्याक हेंकां खंय तरी भंय आसा असो दिसता. कित्याक म्हाज्या वांगडा येयले जाल्यार थंय तरी एक्सपोज जावंक शकता म्हणून. हेंचो जो पर्सनल कितें बेनिफीट चल्ला, हे बन बॉब मारता पळय बॅगा म्हणून, हेंची जी बॅगा हेंकां मेळटा त्या कोणाक मेळटा ती एक्सपोज जायत म्हणून ते म्हाज्या वांगडा येवना, काय हेंचो जो धंदो थंय चलता तो एक्सपोज जायत म्हणून म्हाज्या वांगडा येवना, कित्याक म्हणून येवना. आनी वचून मेळोन येयले जाल्यार एटलिस्ट तुमी डिमांड तरी कितें घातलो, इन रायटींग कितें डिमांड घातला. हांवें A to Z इन रायटींग डिमांड घातलेलो आसा. थंय कितें डिस्कशन जालां ते आमी रिकॉर्डिंग केल्लेलें आसा, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा जे हांव तुमचे कडेन शेअर करूंक शकता. कितें कितें उलोवप जाल्यार खंय दिसता कितें हे कावन्सिलर हेंचो हिडन एजेंडा कितें आसा तो अजुनूय कळना, हेंचो कसलो स्वार्थ आसा तो. अरे हे एक लोकांचो कोर्स मरे, लोकांक लागून मरे, मुरगांवच्या लोकांक लागून. तुमकां जेन्ना इतले पडलेले आसलेले म्हणून तुमी कावन्सिलान हो टॉपीक रेज केलो. वॉर्ड नंबर 5च्या कावन्सिलर, वॉर्ड नंबर 6च्या कावन्सिलर, वॉर्ड नंबर 4च्या कावन्सिलर, वॉर्ड नंबर 24 काय 25च्या कावन्सिलरान रेज केलेलो मरे हो इशू. तुम्ही सगळ्या कावन्सिलरांनी रेज केला मरे हो इशू. जाल्यार तुम्ही कित्याक ना आयज आमदार हो इशू घेवन तुमचे कडेन येयलेलो आसा. गेली 15 वर्सां जाला जो एक्स MLA आसलेलो, हे आतां कावन्सिलर जे उलयता तेवूय तेच्या भितरले एक कावन्सिलर जाल्यार 3 टर्म म्हळ्यार 15 वर्सां तो कावन्सिलर आसा. वॉर्ड नंबर 9चो आतां तो 23 काय 24चो केजो तरी कावन्सिलर आसा. तो चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना कितें केलें, तेन्ना कित्याक उलोवना. तेन्ना तुजी मशिनरी चलताली म्हणून ओगी रावलेलो काय तुजो बिझनस चलतालो म्हणून ओगी रावलेलो. आतां तुवें इशू काडला मरे, आतां राव मरे स्ट्रॉंगली, करून दाखोवया. कित्याक येयना तुमी, कोणाचो भंय आसा. पयलींच्या एक्स बॉसाचो तुमकां भंय आसा. एक्स बॉसाचो तुमी बिझनस वाचोवपाक सोदता. जो डेल्टा थंय बिझनस करता तेच्या खातीर तुमचें कितें रिलेशन आसा. जो थंय हँडल करता, राघोबा हँडल करता, राघोबाच्या तेजें कितें लिंक आसा. तेजो बिझनस वाचोवपाक सोदता. तो पोर्ट उरला तो 10 आनी 11 तो प्रायवेटायज करपाक सोदता तुमी. मुरगांव वाठारात रावणारे सगळे काउन्सिलर्स आयज हांगासर जमा जाल्ले आसा. लास्ट टायम आमी चेअरमॅना कडेन मेळ्ळी हेजे 3 दीस पयलीं. तेन्ना चेअरमॅना कडेन मेळोन आमी थोडे कितें पॉयंट्स आमी डिस्कस केलेले. तेज्या उपरांत सोमतोच मागीर आमदाराची मिटींग जाली चेअरमॅना बरोबर. म्हणटकूच आमदारान थोडेशे एलिगेशन्स घातला आमचे कडेन आमचेर. तेजे क्लॅरिफिकेशन दिवपा खातीर आमी हांगासर आयज जमलेली आसा.
फर्स्ट सांगपाक म्हटल्यार त्या दिसाक आमी प्रेसाक इन्वॉल्व करूंक नासलेले कित्याक की तो एक अनऑफिशियल मीट आसलेली विथ द चेअरमॅन, कळ्ळें न्ही, कित्याक की आमकां थोडे कितें समजून घेवपाचें आसलेले कशें चल्ला आनी कितें चल्ला वेव्हार MPA भितर कोर्टा भितर. म्हणटकूच आमी जस्ट क्लॅरिफिकेशन घेवपा खातीर चेअरमॅनाक मेळयली कित्याक की आमकां फुडलो आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो हें समजून घेवपाचें आसलेलें. सो तेच्या खातीर आमी सगळीं जाणां थंयसर गेल्लेली. नेक्स्ट 2 दिसान MLA कितें वायट दिसलें खबर ना, तेणे एक मिडियान एक प्रेस दिली आनी प्रेस दिल्ली की 8 कावन्सिलर आपल्या वांगडा येवपाचे कोलाचेर डिस्कशन करूंक. सपोज ते येना जाल्यार आपण समजल ते बेश्टे टायमपास म्हणून तांकां लोकांचें पडक ना. जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना बाकीच्यांका सांगलें अरे अशें आमकां भियायला आनी प्रत्येकाक कळ्ळें. सो आमी डिसायड आमकां लोकांचें पडला म्हणून आमी MPA चेअरमॅनाची ऑफिशियली अपॉइंटमेंट घेतलो आनी तेजे कडेन गेले. तेजे कडेन कितें कितें डिस्कशन जाता आतां कुणाली बाईन तुमकां ऑलरेडी सांगलेला. पण हेजेर MLA जेन्ना आपली प्रेस नेक्स्ट बायट दिली तेन्ना तो सांगता आमी थंय च्या पिवपाक गेले. अरे बाबा, MPA चेअरमॅन इज IAS ऑफिसर, गव्हर्नमेंट ऑफिसर, तो प्रायर अपॉइंटमेंट कोणाक एंट्री दिना. तो तुका दिसता तो आमकां फक्त च्या पिवपाकच एंट्री दितलो म्हणून? तुका सांगता एटलिस्ट तूं तुजे MLA पदाचो व्हॅल्यू धर आनी फटींग उलोवपाचें बंद कर. सेकंडली आतां ट्रान्सपोर्टचे वास्कोच्यान तो हांगा हें कर, वास्कोच्यान तेणे सडा ट्रान्सपोर्ट केले. खंयचो MLA जिखून येयले आपले कॉन्स्टिट्युशन पयलीं चिंतता, पूण हो फर्स्ट MLA जेणे वास्कोचे जे नाका जाली घाण काडल्या आदी मुरगांवान धाडली. हितून तेजो कितें एजेंडा तो आमकां खबर ना. बेटर तुमी ताका विचारा कितें एजेंडा तो. प्लस अरे तूं आतां करचीच पडली, तुका कसलो प्रेशर येयला तुका करचीच पडली, बऱ्याक अंडरस्टँड जाता. 25 वार्ड तूं रावता बायणा कितें हांडून जेन्ना हो आमदार जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो इलेक्शना पयलीं तेमी सगळे फुरसां कडेन देवळांनी मस्जिदांनी प्रॉमीस केल्लें की आमी काँग्रेस सोडून खंयचे पार्टीक जिखून येतकूच काँग्रेस सोडून खंयचे पार्टीक वचपा नाय. हो जिखून येवन 6 म्हयन्यान काँग्रेस सोडून BJPन येयलो. 6 म्हयन्यान ही तेजी पयली फोट देवा कडेन तेणें पयली फोट देवा कडेन मारली. मागीर दुसरी म्हणल्यार तेणें तो काँग्रेसीन आहलेलो तेन्ना तो MLA नासलेलो तेन्ना तो MLA इलेक्शना पयलीं सगळ्या लोकांक म्हणटालो आपूण कोल बंद करता, पोल्युशन बंद करता, कोल ट्रान्सपोर्टूय बंद करता, सगळें बंद करता पडटालो MPDन कितें चलता तें हें पोल्युशन जाता तें. पूण जेन्ना तो आहलेलो ना तो लोकां कडेन वतालो हें सगळें आपूण कोल बंद करता, आपल्या निवडून हाडाय. मागीर तो निवडून येयलो. निवडून येतकूच तेणें एक बायट दिली रोखडीच बायणा बिचीर की आपूण कितें करतलो तो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडसून ऑर्डर येता काय म्हणून हे अडानी खाली जिंदालाक प्रोटेक्ट करपाक लागून कित्याक दीस पीपल आर द मेन कल्प्रिट, जिंदाल आनी अडानी आनी आतां वेदांता जालो. कित्याक हे जे अशें चलयल्या तेच्या लागून आमी ओगी रावपा नारा. हांव तुमकां एश्युरन्स दिता आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक आनी आख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्यांत हांव हे एसेंब्लीन इश्यू काडटलो आनी जरी पासून जर जाग्यार येयना जाल्यार हांव हे सगळे आमच्या पब्लिकाक सगळे देवून हेंचे आख्या ऑपरेशन. तुमी आयकला न्ही, जेन्ना तो MLA जालो 2 म्हयन्यान तेणें बायणा बिचीर बायट दिली. पूण तेगे हुंया 2 वर्सां जालीं आतां जाता. आतां BJPन येयलो 6 म्हयन्यान 2 वर्सां कंप्लीट जालें तेका. कोल बंद केला ना, कोल बंद केला तेजेर तो निवडून येयलो. आदलो आमदार उडयलो, निवडून येयलो. बंद केला ना, कोल बंद केला ना, पोल्युशन कांय हें केलें ना, कंट्रोल धरून ना केला ना. पूण ही तेजी दुसरी फोट लोकांक मारली. हेजेर तो निवडून येयलो. कोण दुसरें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार तेणी आतां आमी आमच्या भितर उलयले. आमी चायेक गेला, चाय पिवपाक गेला काय ते हॉटेल तें च्या पिवपाक वचपाक. हांव सांगता तो फोटो मारपाक गेल्लो म्हणून. तो आमी चायेक गेला तो खाली फोटोग्राफी केला आनी येयला भायर. जे आमी करून येयला तेच तो भायर गेला. इतलेंच की आमी तेजेच बायट दिल्ली. आमची मातशी सारकी जावंक ना म्हणून आमी बायट दिवंक ना. आमी हे कारण मेन आहा तेजें फ्रस्ट्रेट जाल्लो आनी हे सगळें कितें करता आनी कितें नाका अशें जाता. आणि तो म्हणटा पळय आमी न्हिदले म्हणून ह्यो 2 वर्सां न्हिदलेलो. तूं आमदार तुजो डे 1सून तूं अख्खे काँग्रेस पार्टी गोंयची घेवन तूं नाचतालो मरे कोल बंद म्हणून. आतां कितें न्हिदलेलो.
आमी आमच्या काउन्सिलरांनी इशू रेज केल्या उपरांत तुका याद येयली ट्रान्सपोर्टेशन आमी हाडलो मुरगांवान तुवें हाडलो मरे हेच तर 15 वर्सां तर आमी आमचो आमदार आसतना केल्लो तूं बॉम्ब मारपाचो तुवें हे कित्याक हाडले परत जे प्रमाणे सांगला पळय म्हाका दिसता ह्या आमदाराक फटींगपणा शिवाय कांय विशय ना ह्यो दीसभर हेजें काम मुरगांवाची घरां लोकांचे आमचे लोकल जे घर बांदतात ते आपले प्रमाणे म्युन्सिपालिटीन ते आपले हे करून ते घरां बांदता जाल्यार ह्यो प्रत्येक घरा एका ह्यो घरांचेर हेजे सगळे कमिशन कॉन्ट्रॅक्टर हे आपूण दिवपाक जाय का रेल्वे रेंव हाडटा रेल्वेचेर कमिशन सगळेचेर कमिशन चल्ला हेजे चल्ला कितें बाबा कमिशन तूं कमिशन आमदार जाल्लो आहा तूं स्वताची इमेज पिड्ड्यार करता भारतीय जनता पार्टीची इमेज पिड्ड्यार करता हे लक्षांत दवर आणि आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आम्ही अजून पार्टी खंयची आम्ही त्याच पार्टी ना सो आम्ही इतलेच सांगता की तूं पार्टीचें नांव पिड्ड्यार करनाका आमचे पार्टीचें नांव पिड्ड्यार जाता